Oy! Kumbate boy! Kumbate, padayon maklayon. Muni mong gitrail guys oh. Single track na guys. Single track. Nalasang guys. Hangos. Nami sa ilawom sa lasang guys oh. Langit na oh. Ilawom sa lasang nami. Guys oh. Single track ni guys. Muni gitrail ni Mamak. Ako gi-scam si Mamak ani guys. Video. Ano? Boy. Boy. Nairo guys. Grabe. Grabe. Saka guys. Single track na. Nagisanga. Naglibog na ko ani asa mi agi. Kini nairo. Kire way iro. Pero nay wire. Nay wire guys oh. Way iro, are mi agi way iro. Kini kana iro duha man. Duha kabuk na iro. Are mi agi kay. Ani mi agi kay way iro. Untol guys. Dagan. Oy, napay sa kairo. Toy. Grabe oh. Grabe. Isuray video ani oy. Grabe. Hindi magsilbi guys. Hindi na ni pwede. Kunong tahunong. Alas 11:25 na oh. Alas 11:25. Downhill guys oh. Hindi na ni pwede. Mulakaw mi guys, mulakaw mi. Okay, rock and roll guys. Ride safe. Nara. Trail magining trail. Grabe oy. Sige. Relax lang. Boy, tila miming boy. Relax lang boy. Woo! Yeah. Grabe kagahe sa tail tuhod oy. The iron tail. Ay the Arnie. Cool Mamak. Tila miming boy. Suwayan nagsaka. Sakta ba? Okay. Saka kayo. Kay mukat. Relax lang. Boy, tila miming boy. Relax lang boy. Woo! Yeah. Grabe kagahe sa tail tuhod oy. The iron tail. Ay the Arnie. Cool Mamak. Tila miming boy. Okay.
Na mo ni ang kuan bag-ong agianan diri sa Barangay Hall padung aning Kambahog. Kambahog ba na? Sa Laya Covered Court. Laya Covered Court, Laya Elementary School. Na si Iboy. Iboy, Tila Miming Boy. Abot na me gikan sa atong Libertad Elementary School. Mo na yung bagong karsada sa administrasyon ni Senator Peter Power. Senator Bongbong Andoy. Iboy kayo. Senator Bongbong Andoy. Ya, manawag ka ni Iboy. Okay. Di makaya ni tao. Kaya. Mao ni project ni nung Sindoy. Sindoy. Iboy. Jo. Oh. Maghagdong pa rin. Mana? 1 minute na.